rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Ibas bena kebatinta, mari dage sidengkehken momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagi rencana pelayanan gereja anta, ibas wari-wari sereh enda, karena momo endang go imasukkan ibas WA jemaat. Kekelengan Tuhan, minggu enda, minggu, ija kita kerina, idilo ertoto karena serayan Tuhan. Minggu enda, kita iba baik gunang gejapkan ulihi, karena ulina sura-sura di bata, ibas ndilo manusia jadi serayanna. Denari selaku ring-ring di Kristus, kita idilo guna sitatang-tatangan, ibas pertoton. Alu bage, marilah sepesikap ukurta, guna ersembah mandi bata. Mari dage si puji di bata, rende kita ibas kitab mendendenta, nomor 308, sindekan ayat si pemena, ras si peduakan, sini babai song leader bagi pe organista. Ibas gelar di bata Bapa, singgo milih kita jadi serayanna. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi ulu pengajaran berita si meriah, ras ibas gelar kesah si badia, si jadi ulu gegeh jadi serayan. Perkuah ate ibas di bata Bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Kita karena perbahanan rasura-sura di bata. Olah susahi bangsa pilihanku, olah bahan jahat man nabi-nabingku. Mazmur 105 ayat 10:5. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendeken KEE 235 ayat sadaras peduakan ibabai musik ras song leader.
Kata kegeluhan manusia i adep-adepen di bata. Alu kuasa di bata, i tetap kena serayana guna nehken sura-surana kudoni enda. Adi situlihken kubas perdalanan geluhta, kugangan dia ketutusenta, ibas ngikutkan pendilona. Ngaku kami Tuhan, kurang dengar waktu kami. Ertoto alu tutus kena dahin-dahin gerejandu. Bagepe notokon kerina serayandu. Mengkatep kami lupa, maka kami serayandu harus ngeluh. Si tatangan ibas toto, oh Tuhan, alamilah kami. Ngaku kami, oh Tuhan, kami pe selaku nora ras naras, kurang dengar waktu kami, ertoto guna kini ulin dahin serayandu. Oh Tuhan, alamilah kami. Selaku perpulungandu, kami pengaku oh Tuhan, maka kurang dengar kami natang serayandu ibas pertoton gelah megegeh ian dahiken dahin gerejandu. Oh Tuhan, alamilah kami. Mari dagi siakukan salah lepak taman di bata, aran dendenta KEE 257 ayat sadaras peduakan ibabai musik ras song leader. Rasenina kenca siakukan salah lepak ta ilebe-lebe di bata, maka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta nina di bata, kenca bage sada ibas malaikat serapin dai nari kabang dahi aku, ibabana rara si buatna ibas batar-batar persembahan nari alu jepit-jepit, ikuitna biberku alu rarandai, jenari nina, rara enda enggong kenai biberndu, maka genduari salahandu enggo masap janah dosandu enggo ialemi. Yesaya 6 ayat 6 sepitu. Meriah ukurta arkiteken kita tetap ikelengi di bata arah padana si isah kenaman banta. Maka genduari si cidahkan keriahan ukurta
dengan ngatakan bujur mandi bata ara anderen pujinta KEE 150 ayat sada ras peduakan ibabai musik ras song leader. Dari kita ibas ngoge kata di bata, ibuat ibas Joshua sada ayat 16 sa 10 aloh, enda yogekan secara tunggal, ras-ras kita ngogesa. Nina kala enda ngaloi man Joshua, asakai si kata kenduman kami banci idalankan kami, janah ngit kami lawas kujapa pe isuruhndu. Git kami patuh man bandu, baliras pepatuh kami man Musa. Tuhan dibatandulah sinemani kam, baliras penemani na Musa. Isesi langgit ngakui kuasandu, entah pela patuh man perintahdu, lah bancilang ibunuh. Tetaplah ukurndu, janah telah. Ketuahan kalak si megikan kata di bata, dingin si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita toto, supaya kita megikan kata di batar toto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, ibas penemanindu radukan kelang atindu, nandangi kegeluhan kami kerina perpulungandu. Bujur Tuhan iberikan du dengan waktu ras kesempatan man kami, guna mucikam, guna permuliakan gelarndu. Bagepe kentisi nari ate kami, dengkahkan sada bagin karena katandu. Gelah arah katandu si kentisi nari bagikan kami pe, babai kami geluhkan kegeluhan kami bagi singan na ate Tuhan. Kemahandu, lalik kebeluhan, lalik kepentaran ibas ia, kam singa jarisa, kelah ngasup ia nurikan kebenaran katandu. Arah anakdu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, ibas minggu indah, minggu notokan serayan Tuhan, si jadi bahan khotbah ta,
Ibuat ibas padan simbarunari, ibas kitab Heber 10 telu, ayat 10:5, sahkari kubas ayat 10 siwah, endakari yogekan secara tunggal, yogekan kami manbanta krina, bekenda kata dibata. Maka sisahkanlah puji-pujiin mandi bata kata waripe, si jadi persembahan ta arah Kristus, persembahan arah babah si ngakui maka ia kap Tuhan. Olah lupar bahan si muhuli dengan si sampat-sampaten, sebab si persembahan si ngena ate di bata. Patuhlah kaman pemimpin du, jana ikut kelah katana. Lar latih-latih kep-kepna pertendindu, sabab ia tanggung jawab mandi bata. Adi patuh kaman bana, meriah ukur na ardahin. Tapi adilang, ceda atena dahi-dahin jana adi bage lali guna naman bandu. Tetaplah toto karena kami, tak kami maka bersih pusuh praten kami, sebab lalap ngekamir sura-sura dalankan si muhuli. Tole kupindokan man bandu, maka toto kaman di bata, kelah banci pedas aku mulih dahi kam. Sejenda pengogian kata di bata, perpulungan sini kelangi Tuhan, ibas minggu indah, minggu tanggal 27 September 2020, minggu notokan serayan Tuhan, si jadi tema man banta, emekap patuhlah dengan tetap ertoto karena serayan Tuhan. Patuhlah dengan tetap ertoto karena serayan Tuhan. Man banta krina perpulungan sini kelangi Tuhan, ibas bahan renungan tawari indah BGKP tema silumbakan man banta, izemba man banta kari krina uga kita tetap ngergakan kegeluhan skala serayan Tuhan, BGKP tetap megikan pengajaran gelah arah kegeluhan tape kari tetap serayan Tuhan meriah ukur dahikan dahin Tuhan. Yakap kami bas benda kata renungan tawari indah, lik sada pertanyaan si cukup sederhana siate kami lumbakan man banta, tapi sederhana pe penungkunan indah, tapi sahkel ngepenting na pertanyaan na begenda. Apa inga rusuran silakokan ertoto karena serayan Tuhan, entah rusuran nga kitang kritik ras encakap kenca kujah kuje. Apa ngekap ndu rusuran silakokan kita. Notokan karena serayan Tuhan, entah mandangisa, entah encakap kenca, entah darami kelemahan entah kekurangan na. Tak kami indah banci jadi sada bahan pernungan tawari indah. Mana yang lebih sering kita lakukan? Berdoa karena serayan Tuhan, entah mengkritik serayan Tuhan. Mungkin entah lika ngepenggejapan bas kita bahwa serayan Tuhan perlu itotokan. Sebab serayan Tuhan harus notokan perpulungan. Jadi tahlik kange pemahaman bas kita perpulungan ndak bahwa serayan Tuhan perlu itotokan. Pandita, pertua diaken, emeritus perlu totokan. Tapi serayan Tuhan harus notokan perpulungan. Seharusnya baik perpulungan harus itotokan, tapi serayan Tuhan harus itotokan. Engkai si pertama mekap gelarang ngasupna serayan Tuhan enahkan kebenaran kata di bata. Sebab lagam pange nurikan karena kebenaran kata di bata. Lagam pange. Beda ngerana karena kata di bata, ras ngerana karena kegeluhan sehari-hari, ada jumpa kita darat bede. Beda ngerana datas mimbar indah, ras ngerana kari kita darat bas gereja indah begi. Berbeda sangat-sangat jauh. Sebab adi skala serayan Tuhan ketika ia mengutarakan karena kebenaran kata di bata, harus geluh lebih bas dirina. Ras ia harus lebih ngelako kenca. Maka perlu itotokan
gelah rangasupna serayan Tuhan nurikan karena kata dibata. Si pedua kan gelah serayan Tuhan gelah pusuhna perukurenna tetap tertuju man dibata. Sebab ia serayan Tuhan. Jadi perlu itu kene gelah pusuh perukuran tetap tertuju man dibata simada dahine. Jadi lanai kujah kujenda perukuran serayan Tuhan lanai dunia indah ukurina tapi uga singen hati Tuhan. Tawaran dunia indah banci saja bahan serayan Tuhan. Lanai setia dahikan dahin Tuhan. Maka perlu itu kan si petelu kan gelah igejapkan bahwa serayan Tuhan indah belin ke tanggung jawab belin ke tanggung jawab jadi serayan Tuhan ibas ia ngep jabuna ibas ia jadi contoh ibas ia jadi usihan arah perbahanan pengerana kerinana tanggung jawabna luar biasa belinna. Jadi harus tetap itu kan arah toto perpulungan gelas serayan Tuhan tetap ngasup ibas tanggung jawab simbelin sisakan di bataman skala serayan Tuhan gelah perpulungan petahna rekemalangan man Tuhan belin kele tanggung jawabna. Si peduakan nanti kami bas kesempatan indah ngerana kita kena serayan Tuhan sope kari terbagasan siorati karena kebenaran kata di bata. Tertarik kami basada tulisan si berjudul Sang Pendeta. Dinggo pendeta ini kan ya pasti ngo ngerana kena serayan Tuhan. Mungkin enda kari bancika jadi perbandingan man banta bahwa begem tantangan si hadapi skala serayan Tuhan. Ras kebetulan tulisan enda ndai menyorot karena pandita. Tulisan berjudul Sang Pendeta. Nina begenda. Adi ngudasa pandita dianggap kurang berpengalaman. Adinggo ia metuasa dianggap ia ketinggalan zaman. Lanai kari mampu geluhkan kegeluhan dekutkan zaman si makin canggih. Adi daharana entah perbulangan nala aktif dianggap tidak mendukung pelayanan. Adi khotbah nangoge dianggap membosankan. Adi khotbah na di luar kepala tanpa baca dianggap ia sok jago. Adi ia berusaha lakukan pembaharuan, rebahan sada-sada hal si berbeda dianggap sewenang-wenang. Adi ia hanya melanjutkan kai singgolit dianggap dia tidak mampu berbuat apa-apa. Adi khotbah na gedangsa, rebahan kala munduk-unduk. Adi khotbah sa gendeksa, dianggap dia tidak punya persiapan. Adi ia gagal menyenangkan hati kerina jemaat, dianggap ia lar kelang ateman jemaat. Adi ia berusaha menyenangkan hati semua jemaat, dianggap dia seorang penjilat. Adi ia terus terang ibas kebenaran, lika kalak kari sakit hati. Adi lah ia terus terang ibas kebenaran, dianggap ia seorang pengecut. Harus ia bijaksana, harus ia terukur, harus mampu menempatkan diri ibas segala usia, situasi perpulungan. Tulisan Sang Pendeta siogekan kami indandai yakap kami realitas kala serayan Tuhan. Larando bahan pandi tah pertuan tah diakan. Tulisan indandai siogekan kami indai percaya atau tidak ngemaun dihadapi skala serayan Tuhan. Ras laban silang ihadapi ras tetap uga gelah bahan mehulis kala serayan Tuhan. Perpulungan sini kelangi Tuhan ogen tawari inda uga Joshua melanjutkan pendahin Musa la menukahe sebab ia harus memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Joshua iberi tugas agung
kuna banci maba Israel seh ku tanah Kanaan. Teridah uga Joshua merekan perintah man bangsa indah, kuna arkemah nikapkan bekal teluari ibas kare nyeberangi lau Jordan, uga Joshua mempegegehi bangsa Israel. Teman Tuhan, sebab Tuhan ngekarin jagai ras nemani bangsa Israel. Joshua betul-betul bertindak selaku pemimpin bangsa Israel. Tetap mabai Israel telah tetap yakin nandangi penemani Tuhan ibas kegeluhena. Ras harus ilakukan skala pemimpin, skala serayan Tuhan. Joshua betul-betul mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin, tetap ukur ras kini tekan bangsa Israel. Ras idah uga respon bangsa Israel patuh keliaman Joshua. Bagi patuh ia naik man Musa. Cenah sila patuh, laban sila ibunuh. Dukungan belinkel arah bangsa Israel nari man Joshua si menggantikan kepemimpinan Musa. Bahkan pegegehin apa Joshua tetaplah ukurndu cenah telah nina luar biasa. Engkai maka luar biasa. Bangsa Israel go ngenanami uga kepemimpinan Musa. Tapi ketika lead pergantian Joshua menggantikan posisi Musa, bangsa Israel tetap patuh man pemimpinnya. Menarik maun lah begi jadi. Lah jadi bas kegeluhan perpulungan. Tapi bangsa Israel patuh man Musa, patuh kaya man Joshua. Dukungna Musa, dukungna ka Joshua begi. Luar biasa gele begi. Ras Musa betul-betul berhasil mendidik bangsa Israel patuh nandangi pemimpinnya. Menarik, luar biasa. Lanai Musa jadi pemimpin bangsa Israel, Joshua penggantikan posisinya, ras maba bangsa indah kariku tanah Kanaan. Musa betul-betul sukses menanamkan sada pemahaman man bangsa Israel. ICP kari pemimpin si mabai bangsa Israel tetap harus patuh. Ras yakap kami perlu isuankan man banta krina. Baik iman banta serayan Tuhan bagi kape man perpulungan. ICP kari pemimpin du, ICP kari jadi serayan. Entah misalnya sekalenda aku, entah 3 tahun sireh lanai aku, balilah uga Bandung barenda man bangku bege. Adim barenda kam patuh, lanai pekerja kuji patuhlah kam bege. Berhasil Musa mendidik bangsa Israel. Patuh yaman Musa, anam pe Joshua ibas pergantian posisi, bangsa ini tetap patuh man Joshua. Ras dukungan belin tetap idatkan Joshua ibas bangsa Israel nari. Si peduakan ibas bahan khotbah tawari indah. Uga sikap geluh orat geluh kalak Kristen, sebab tupung syelik kecenderungan kalak singgotek, mulihkan kaku bas kini terkena sindekah. Perban belin na godaan dose. Penulis kitab Heber menekankan 3 poin. Si penting emekap uga mempertahankan kini teken. Teridah uga kegeluhan anak-anak di bata sehingga naati di bata. Rikutkan kainan dari kitab Heber. Si pemenan nina anak-anak di bata harus nakan puji-pujiin man di bata. Kata waripe arah babah singakui maka ia kap Tuhan. Maka labo banci arah babah tenda nari darat kata-kata sila mahuli. Si menyakiti pusuh kalak sedeban. Sebab adik kita nggo anak-anak di bata arah babah tenda kata-kata sindarat arah babah tenda nari mekap kata-kata si memuji gelar Tuhan. Ulah pernah darat kata-kata si menyudutkan menyakiti kalak sedeban. Si peduakan nina selaku anak-anak di bata
tetap kita harus rebahan si muhuli ras nampati kalak si deban. Rebahan si muhuli ras nampati kalak si deban. Si petelukan anak-anak di bata harus mencidahkan kehamatan naman pinpinenna dengan ngikutkan pengajaran ras katana. Skala pemimpin tapi skala serayan Tuhan tanggung jawab kuna memberikan pengajaran, sebab arah pengajaran bagi kata di bata ras teladan pemimpin memberikan kegeluhan pertendin man perpulungan. Jadi arah kegeluhan skala pemimpin, arah kegeluhan skala serayan Tuhan, mabai perpulungan geluh ibas kebenaran kata di bata. Sebab tanggung jawab man di bata. Adi patuh kam meriah ukurna, tapi adilang ceda ukurna. Si pempatkan ertotolah karena serayan Tuhan. Gelah tetap bersih perukurna, gelah lalap lik surah-surana, dalankan si muhuli, sebab ngegegah serayan Tuhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan, minggu indah, minggu notokan serayan Tuhan. Ertoto ras patuh nandangi serayan Tuhan. Siakap kami banci jadi perenungan man bantai baswari indah. Nina dahin serayan Tuhan labo menukah. Tapi arah invokasio tandain cidahkan uga belina kelang ate di bata man bangsa pilihan na Israel bagi man nabi-nabina man serayanna. Isay saja si rebahan sila muhuli man bangsana entah man nabi-nabina, Tuhan pasti bertindak. Nembah kelate di bata adi serayanna, adi nabi-nabina, igas gasi, Tuhan pasti bertindak. Maka begem penemani Tuhan nandangi serayane, Tuhan nemani, Tuhan pegegehi, anembe te kami buekal perbeben. Skala serayan Tuhan, labo skala manusia sila pernah rebahan kesalahan, tapi skala serayan Tuhan seharusnya adalah orang yang paling sedikit berbuat salah. Yakap kami poin pentingnya, labo mungkin skala serayan Tuhan pandita pertuadiakan lah pernah rebahan kesalahan, tapi alinggo kenca ia jadi skala serayan Tuhan, dia harus hidup bas patron adalah seseorang yang paling sedikit rebahan kesalahan. Persentasine kecile dibanding kalak sidiban, dibanding perpulungan. Skala serayan Tuhan memang bukan malaikat yang sempurna. Manusia biasa si mungkin melala kesalahan, melala kelemahan. Rasman perpulungan ulaka menuntut kesempurnaan, tapi dukunglah ibas toto karena kelemahannya. Rasman serayan Tuhan ulaka jadikan kalimat tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia biasa, jadi tameng man banta kunar bahan kesalahan dan kesalahan yang kesalahan. Lah kaji adik kita jadi skala serayan Tuhan, memang kita menentukan uga kari kegeluhan pertandin perpulungan indah. Harus lebih banyak belajar lah. Di perpulungan belajar 2, kita harus 5. Di perpulungan belajar 5, kita harus 10. Di perpulungan metanggo 10, kita harus 20. Harus lebih daripada perpulungan. Begem kame ibas kegeluhan Pak Sagendori indah nandangi serayan Tuhan. Tak kami melalang penderitaan, kesusahan, silih berganti, macam manhadapan, tah perekonomian, badai kegeluhan, pendahin anak-anak, segala macam. Tapi bagi kainina bangsa Israel man Joshua, teklah Tuhan si nemani, begem kam. Tuhan tetap nemani kegeluhan serayan Tuhan.
Tak kami kata enda perbahan kita perpulungan gelah tetap patuh rasa toto kena serayan Tuhan. Dungi renungan tawari indah, led yakap kami sada ilustrasi si menarik. Kuna banci kari mabai kita baik kam perpulungan bagi KP serayan Tuhan. Mampu ngejapkan bahwa kita enda pe harus memang siajar-jaran sadaras debana enda ilustrasi ibas kegeluhan pelayanan skala pandita melalaka hal-hal tah man pertua diakan pe bagi kangari taja mungkin enda perban kami kasih khotbah skala pandita kai bahan kami bagi melalaka hal-hal perbeben persoalan si maun rebahan bancika tawa, bancika megogo ate, macam zaman hadapan begitu. Tapi Krina pasti jadi pembelajaran hidup guna melayani Tuhan lebih sungguh. Turi-turina indah karena skala Moria, si terkenal kel Moria indah dai bibi indah pemerhati khotbah skala pandita. ICP pandita si khotbah kubas runggun bibien dan dai pasti inilaina i analisana i pandangina i kritikna khotbah pandita enda maka dungna Moria endandai bibi endandai go itandai i kalangan pandita sebab krina pandita si khotbah kubas runggun bibi enda pasti harus siap dengan yang namanya kritikan bibi enda. Ciri-ciri bibi enda bas runggunna asa kencang go wari minggu enggo lengkap bukuna babana catatanna kapal catatanna babana bukuna enggo karya siap sedia menganalisa mengkritik mengkoreksi khotbah pandita ras ciri si pedua kan mekap gua apa pelampas keliara maka basadawari basrunggun bibi enda khotbah meningan skala pandita nguda denga simbaru denga kel tangkuhkan enggo begina bue berita-berita arah pandita senior si mlalak nuri-nuri karena gua situasi bas ingan nasi bakal ya khotbah ke mlalak pandita sedeban ngatakan sikaplah kam pandita sikaplah kamgi bege kareja mantaplah bahan khotbah du mantap sirendu bahanlah ilustrasi du macam turikan krina pandita singgo berpengalaman khotbah ibas runggun bibi endandai bagaya ria te pandita singuda endandai sikap ya lebih kurang sada bulan mantap anda persiapan na mantap naring kerea tena maka pas hari H baswari minggue si ia bakal khotbah baba kebaktin pandita setempat basrunggune penggo nelponia nina ogi sikaplah kamkari ulo kari jumpa kari kamras morianta kari je ngom kari tandaindu idah nu dah hinang kari kam mengong kamar sikap gi nina engko pandita nina pandita singudandai mulai mapanditandai baba kebaktin memang mis ngeidah na beda skala moriandai li idah na moriendang go baba buku ras catatan ras pulpen enda kepe atena maka benakan panditandai mekotbah turi kena kata di bata ras deban nadung mekotbah dai nusur pandita bas mimbar enda nari bangkat dia kruang persikapan payung tuhu reh kelmis bibi dai moriandai menjojua panditanin menjojua bi sama wari minggu enda kepe ate panditandai me bege enda kepe si bibi enda dai si turikan teman-teman kundaya tena aku ndeku pergemetkan khotbah do pandita ni nabi bindai enggo dekan lah pandita ndai enggo pandangin aku sklea tena maka nggo ku analisa
enggo ku koreksi, enggo ku catat, enggo ku cermati, maka kudat kesimpulan nina. Arah tekanan sora mantap. Arah gedang gendek khotbah ndu pe mantap. Ilustrasi khotbah ndu pelit. Topik ras tema sendalanan bando. Matandu pelaku ku jenda. Fokus kam. Nina bibindai. Maka teologiana penggo oke kuakap na bibindai. Dah kam mantap keleri. Soal teologi penggo beluh bibindai metahsa begem. Bujur bi Nina panditan dah puji Tuhan kel lalit ipandangi bibenda aku ate panditan dah. Tapi li sada kekurangan do pandita Nina. Tapi ne kak belasin tak behendai me kai kangen dah te panditan dah. Begenda ku pergermet kendah kam. Dasi si pakendoe kedang sa kuakap. Lo begena dasi pake gedang lah sikap mantatapan ni Nabi Bindai dah kam lit ngelalap ari dung khotbah ngoi kritik ngoi analisa daramika celah kekurangan si deban seh kudasi pe pandangi bege adiku baban di gunting rumah naring ku kukert 2 jengkal dasindoi pandita laku akap pase ni Nabi Bindai rahma panditandai serayan Tuhan labo min harus na bege rakapan ditandai ekap adi maun go jumpa bege ribi aku pe adiku baban di gunting rumah naring ku keret di lahan 2 jengkal langgo tahan ya Nina mandangi kam lalap pe Nina panditan dai ilustrasi intermeso ngenda dah kam go bali nge perpulungan ras panditan dai labo ka banci bagi panditan dai labo ka banci bagi panditan dai menukah merawa lang tapi harus sabar harus terukur begikin skala serayan Tuhan pandangi kala pandangi perpulungan nepe harus nge begeri ate ke perpulungan dagia kapndu kai kakin nge kapndu mandaraman kelkri na kekurangan lakadat arahe daramika titik kekurangan se lakadat arahe daramika kekurangan syaraha melabo ka bege adi minggu enda harus isi totokan harus didukung harus patuh harus mahamat Nora naras pe harus mendukung, perpulungan pe harus mendukung. Jadi lo pedah pandangi kel kerinana jelmai adilanga kita bas posisi si pandangi kita. Lo krina perlu kel pandangi segala hal adilanga kita bas posisi ne. Bas posisi ne yang kita maka karinggo sitah sinanami uga beratna tanggung jawab Jadi tak kami arah ilustrasi, arah kebenaran kata dibatasi lumbakan kami dai. Minggu indah, minggu kita notokan serayan Tuhan. Minggu kita tetap mendukung serayan Tuhan. Ras minggu kita siajar-ajaran pandita, pertua diaken, emeritus, nora, naras, BGKP perpulungan Tuhan. Dahin indah, dahin dibata, dahin indah dibata punana. Jadi kita enda seru-seruhan di bata. Jadi redahinlah alu tutus. Tetap melayani alu tutus. Dukung serayan Tuhan alu toto man bandu perpulungan. Ibas kelemahan ras kekurangan. Siajar-ajaran kita kerina. Tuhan dibatasi masuk-masuk ke tanah. Amin. Ras kita toto. Bujur Tuhan. Katandung goi begikan kami. Ya jarindu kami arah kebenaran katandu ibas wari indah. Ja kami notukan kena serayan Tuhan. Ajarindu kami kerina. Telah ngasup kami mendukung. Notukan ngarak-ngarak. BGKP tetap memberikan semangat.
man kerina serayandu Tuhan, ibasian dahikan dahindu. Sampati kami kerina anak-anakdu, kelah tetap kami magikan karena kebenaran katandu ibas kegeluhan kami. Arah anakdu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Mari dage siakukan pengakun kini tekenta bagi kerina kalak Kristiani Bastoni Enda, ninta dage skalak-skalak. Aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana sinampalangi rasdoni. Aku tekman Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idul si ngudang-ngudanari, si sokliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan goke ke basi mate nari, nangki ku surga, perkundul na arah kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari rahmia pagi, meranakan singgeluh ras singgo mate, aku tekman kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Turang rasa nina, sama paksana kita ngandeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata, kata di bata si jadi pala si bas sekitar sembah nina, bahan persembahan man bangku, canah kualukan ma persembahan si berikan kalak alu ukur ersuru. Keluaran 25 ayat 2. Tupung sisahkan persembahan ta, si puji Tuhan, arah kitab dendenta nomor 250 pitu, ayat si pemenara si peduakan ipandu organis rasong liderta. Mari ras kita retoto kena persembahan ta ras syafaat ta retoto kita. Lar ngadi-ngadi katakan kami bujurman bandu Tuhan, sebab tetap igejapkan kami penemanindu radukan kelang atindu ngarak-ngarak kegeluhan kami kerina anak-anakdu. Tuhan ibas belina
pasu-pasundu kubas kegeluhan kami, ngokai pepulung kami, persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Pasu-pasu persembahan kami indah, ajari gereja Tuhan, kuna banci makikan persembahan kami indah, kuna pebelangkan beritandu si meriah. Ertoto kami nandangi kegeluhan kerina ngawani perpulungandu, ibas GBKP runggun dari tua timur indah, baik Mamre, Moria, Saitun, Permata, ras KKR. Tuhan dibatasi masuk-masuk kegeluhanna, simbreken kesehatan, kejuah-juahan, kamsi masuk-masuk pendahinna, pencarinna, usahana, BGKP kini teken kerina ngawani perpulungandu. Olar kita-kitikan pandemi COVID-19 enda Tuhan, rebahan kami sirang daw ibas kamnari, tapi tetap kami setia kini teken man bandu, lai tadingkan kami kam Tuhan, tetap kami repengarapan ras repengandes man Tuhan di bata, jaga kawali kami kerina anak-anak du Tuhan, perpulungan du, kujapa pe kami laus, kaipe aktivitas kami, pendahin kami, lalik kaipe pinakit bengket kubas daging kula kami, kam teman kami, kam sekawal kami, ertoto pe kami Tuhan, nandangi kerina kemahandu, serayandu, singlai kami basrunggun enda, Tuhan kam simpagagehi kerina kemahandu, pertua diakan emeritus, radukan nora ras naras, pasu-pasundu kegeluhena, tetap setia dahikan dahin Tuhan, menjuah-juah sada ras isi jabuna Tuhan, BGKP tetap ndatkan dukungan arah kerina perpulungandu, tetap perpulungandu numpak-numpak kegeluhan serayandu, notoken patuh engkelengi ras nghamati kerina serayandu Tuhan, sebab tanggung jawab serayandu mabai perpulungandu, kuna nandai kam selaku Tuhan ras juru selamatna, kerina pengurus kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu, BGKP kerina guru KKR, kam tetap setia sinemani kegeluhanna Tuhan, anempe bas situasi pak sagen duari enda, langa kami banci jumpa ras kami bas rumah du enda, la rebahan kami, la setia ibas muji ras pebadiakan gelar du Tuhan, pasu-pasu agenda PJJ sektor Uruk Golgota, sektor Lau Jordan, BGKP sektor Danau Galilea, kelahna ergia-gia ukur perpulungan du, kuna muat bagin ibas kegiatan PJJ na, ibas kesempatan enda pertoto kami, nandangi persembahan kerja rani, ibas keluarga Bapak Queen Sally Bukit, kamsi masuk-masuk keluarga enda ras seisi jabuna, telah tetap setia ngikutkan kam, sehat, cuah-cuah, keluarga enda pe tetap datkan krian ukur ibas Tuhan di Batanari. Totope kami nandangi anak kekelangan kami, Evan Limbeng, silit bagi kami berita li ibas keadaan kurang sehat, tanah tersihir Tuhan, kamsi masuk-masuk proses anak kekelangan kami indah, kelahna kesehatan na pe wari kuwari, rah pulihna, orang tua pe tetap sabar, kuna bansi nahkan kelang ate nandangi anak kekelangan kami indah, ertotope kami nandangi kekelangan kami, nande rida, ibas paksa gendori indah Tuhan, ras anak-anak tengah jabuna, ibas kelausan bapai tengah jabu, ibas piga-piga waris lewat, tetap megegah kekelangan kami, nande rida ras anak-anak Tuhan, kam tetap temanna, kam sekawalna, juah-juah ia ibas dalani perdalanan kegeluhanna, kerina orang tua kami Saitun, tengah-tengah ronggun dari tua timur endape, yang deskan kami kegeluhanna kubas kelang ate Tuhan, kam si masu-masu, kam si nemani, tetap sehat, BGKP tetap bermeriah ukur ibas dalani perdalanan kegeluhanna, kerina singgo muat bagian ibas kebaktin kami, man kerina pertua diaken, organis, song leader, BGKP anak-anak dusi merekam ibadah enda, koster kami, Tuhan tetap si masu-masu kegeluhanna, alami kami bas kerina kekurangan kami Tuhan, kelah tetap kami mentunggung iklari anak-anak ndu, arah anak ndu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Dari sekitar ibas perpadanan man di bata nggo milih dengan di lokam jadi serayana, kunanahkan surah-surana idoni indah. Arpadan aku, oh Tuhan, tutus ateku ngikutkan pendilondu, dengan ertanggung jawab dahikan dahin si enggo ipa kendu,
man bangku Di batam persadakan kita ibas kulani Kristus, idilona kita guna natang serayan na arah pertoton. Perpadan kami, oh Tuhan, tertutu ate notokan serayandu, gelas serayandu pentar dengan setia, ibas dahi kendahin gerejandu. Perpulungan emer rarasan dengan keluarga Kristus, perpulungan pe idilo di bata natang serayan na ibas pertoton, telah megegeh ras pentar ibas dahi kendahin Tuhan. Perpadan kami, oh Tuhan, tutus ate kami notokan serayandu, ras jabu serayandu, gelah ngasup ia ras keluargana, gelah reh ngasup na ia dahi dahin Tuhan, jabuna jadi kemulihin man bandu, dengan jadi pasu-pasu man perpulungandu. Maka tetaplah kam ernalem man di bata, sabab nina Tuhan man bandu, aku Tuhan gondilo kam lakondalankan surah-surangku, ku tegu-tegu janah ku kawali kam. Arah kam ku bahan perpadanan ras kerina bangsa, arah kam ku berikan terang man bangsa-bangsa. Si peteguhi perpadanan ta, si puji Tuhan, alu rendai bas kitab nendenta nomor 68 ayat si pemena ras si peduakan ipandu organis rasong liderta. Mari ras kita toto bagi pertoton sini ajari Tuhan ninta daki ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipo badiamin, rahmin kini rajando, sehlamin pratendo ibas doni enda bagini surga. Breken min man kami nakan cukup ibas warisi senda enda. Alemi min salah kami, bagini alemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekah na. Amin. Berkatlah kam dalani kegeluhendu, megenggenglah kam ibas beritakan berita si meriah. Sebab aku kap di bata singgo milih kam, dahikan dahin dengan alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di batar sinalsal ibabundu, jana melias atina ngenahan kam. Itatap di bata kukam,
Janah malam atindu ibahanna. Amin.